نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فموضوعنا في هذه الليلة حول صفة يجب أن يتصف بها المسلمون جميعا ألا وهي صفة الصدق. الصدق مطلوب من المسلم فإن الله عز وجل أمر به المؤمنين في كتابه الكريم سبحانه وتعالى حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدق ونهى عن الكذب فقال عليه الصلاة والسلام ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب أي يبحث عن الكذب ويكون وراء الكذب ليل نهار ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. Donc le sujet de notre conférence de ce soir porte sur le fait d'être véridique. Allah Azza wa Jal nous ordonne d'être véridique dans le Coran et de faire partie des gens véridiques. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens ô vous qui avez cru, craignez Allah et faites partie des véridiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'être véridiques et nous a interdit de mentir. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam et l'un d'entre vous ne cesse d'être véridique et de rechercher la vérité et le fait d'être et la véracité jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme étant véridique. Et l'homme ne cesse de mentir et de rechercher le mensonge jusqu'à être inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant menteur. أما عن الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فسبب نزولها يتبين حينما نقرأ ما يسبق هذه الآية من آيات الله عز وجل. فقد قال تبارك وتعالى في سورة التوبة قبل هذه الآية بآيتين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ففي هذه الآيات نزلت لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة تبوك، وهذه الغزوة وقعت في السنة 9 من الهجرة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الروم قد انهزموا عليه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وبقي فيها 20 يوما. وكان في ذلك الوقت
الحر شديدا وكانت الرطب والثمار كانت الرطب والثمار متوفرة مع شدة الحرارة وهذه الثمار تجعل الإنسان يريد أن يتكئ ويستريح ويستفيد من أرزاق الله سبحانه وتعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالخروج للغزو. Ce verset, le verset « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et faites partie des véridiques » a été révélé dans un contexte qui apparaît et qui est expliqué lorsque l'on lit les deux versets qui précèdent celui-ci dans Surat At-Tawbah. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ, Allah a accordé le repentir aux prophètes et aux croyants qui l'ont suivi dans une période difficile. من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم, jusqu'au point que certains d'eux allaient presque craquer. ثم تاب عليهم, puis Allah leur a accordé le repentir. إنه بهم رؤوف رحيم, il est envers eux clément et miséricordieux. Puis Allah Azza wa Jalla dit وعلى الثلاثة الذين خلفوا, et également sur les trois qui sont restés et ne sont pas partis combattre en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également à eux aussi Allah Azza wa Jalla leur a accordé le repentir. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت, Allah leur a accordé le repentir après que la terre se soit resserrée sur eux, et on verra le sens de ce verset. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه, والظن هنا لا بد أن يفهم بأنه اليقين, لأن الظن يأتي في القرآن على معنيين. المعنى الأول الظن يعني الشك والارتياب, ويأتي كذلك بمعنى اليقين كما قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أي أنهم جازمون ويعتقدون بدون شك أنهم راجعون إلى الله عز وجل. فكذلك هؤلاء الثلاثة ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه, أي ضاقت عليهم الأرض والتجأوا إلى الله عز وجل. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Et les trois également à qui Allah a accordé le repentir après que la terre se soit resserrée sur eux, et l'on verra pourquoi, et au point qu'ils étaient persuadés qu'ils n'avaient de refuge qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal leur a permis de se repentir, et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui accorde le repentir et est miséricordieux envers ses serviteurs. Et ensuite vient le verset « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et faites partie des véridiques ». Ces versets ont été révélés lors de la bataille de Tabouk, qui a eu lieu la 9e année de l'Hégire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des informations, à savoir que les Romains s'apprêtaient à attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam s'est alors dirigé et a ordonné ses compagnons de sortir au combat, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la route du nord et s'est arrêté à Tabouk, qui se situe au nord de Médine. Et le prophète alayhi wa sallam y est resté une vingtaine de jours. Mais l'ennemi n'était pas là, l'ennemi n'était pas au rendez-vous. L'information qui était parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas vraie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti dans une période où il faisait extrêmement chaud à Médine. C'était aussi la période où les fruits venaient de mûrir. Et en général, lorsque les fruits sont mûrs, les gens aiment se reposer et profiter de ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était un moment de grande chaleur. Les fruits étaient mûrs, les dattes étaient mûres,
Et l'armée qu'il y avait en face était une armée considérable. Les Romains avaient une réputation d'une armée immense. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec ses compagnons. Ils étaient un peu plus de 300. فلما مكث النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما لم يرى العدو ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون وثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وكذلك هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هؤلاء الثلاثة كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفوا ولم يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقصة كعب بن مالك يروي هذه القصة وما جرى له حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للغزوة ولم يذهب هو، فيقول رضي الله تعالى عنه: إني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عن تلك الغزوة. أي لما تخلف عن تلك الغزوة كان قويا وكان له راحلتين، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ارتد كل يوم كان يجهز راحلتيه لعله يذهب ثم يتردد، وهكذا مرت الأيام حتى بقي ولم يذهب للغزو. وهذا فيه بيان أن الإنسان والمسلم كما قلنا في محاضرة سابقة أن عليه أن يسارع إلى الخيرات قبل أن تفوت الأوان. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tous partis avec lui, l'ont accompagné et sont restés à Médine. Les hypocrites et 3 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont restés à Médine. Il y avait Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, le deuxième était Marara ibn Rabi' et le troisième Hilal ibn Umayyah. 3 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas partis. Et Ka'b ibn Malik a dit, et à ce moment-là j'avais une force, je me sentais fort et j'avais à ma disposition 2 chevaux, j'avais tous les moyens physiques et autres pour combattre aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a hésité. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, chaque jour il préparait ses montures pour partir, puis faisait marche arrière, et au fin de compte, et au final il est resté à Médine. Et il dit radiyallahu anhu que lorsqu'il traversait les rues de Médine, il ne voyait que les hypocrites. Il ne voyait que les hypocrites qui préparaient déjà leurs excuses, les excuses qu'ils allaient dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour justifier le fait qu'il ne soit pas parti. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كعب بن مالك إلا لما وصل إلى تبوك فقال لأصحابه أين كعب بن مالك فرمزه رجل من بني سلمة ولكن دافع عنه معاذ بن جبل فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب بشيء لا على الذي غمزه ولا على الذي رد عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est rappelé Ka'b ibn Malik que lorsqu'il était à Tabouk. Il a demandé à ses compagnons: où est Ka'b ibn Malik? Et un compagnon parmi la tribu de Bani Salama a dit du mal de Ka'b ibn Malik, et Mu'adh ibn Jabal l'a défendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu et n'a approuvé ni celui qui l'avait critiqué ni celui qui l'avait défendu.
وهكذا استمر الأمر وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما. قال كعب بن مالك رضي الله عنه إنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع قافلا من الغزو بدأ يفكر ويشاور ماذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتحدث بحديث وإن كان كذبا من أجل أن يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستشير أهله ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعذره، فكان يفكر. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كعب بن مالك ذهب عني كل ما جمعته من الباطل وعزمت أن أصدق وأن أصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Médine, n'ayant pas combattu car l'ennemi n'était pas au rendez-vous, Ka'b ibn Malik a été informé du retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il commençait à réfléchir sur les excuses qu'il allait dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il réfléchissait et parlait avec sa famille et était prêt à mentir pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui pardonne. Et il dit radiyallahu anhu, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, tous les mensonges et toutes les situations que j'avais préparées sont toutes parties. Elles sont toutes parties et j'ai pris la décision de dire la vérité au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة وأول شيء يفعله المسافر إذا رجع إلى بلده أن يصلي ركعتين في المسجد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفعلا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك ذهب إلى المسجد وصلى ركعتين فجاءه المنافقون واحدا واحدا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون أنهم لو كانت عندهم قوة لخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ضعفاء إلى آخره من الأعذار الباطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف حالهم ويعرف منافق المدينة واحدا واحدا، وقد أعطى اسم كل منافق لحذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم، والله تبارك وتعالى يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فجاءوا واحدا واحدا فاعتذروا، فقال كعب بن مالك أما أنا فعزمت أن أصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال، ثم قال له ما خلفك؟ فقال رضي الله عنه يا رسول الله إني لم أتخلف لعذر وما جمعت راحلتين قبل غزوة هذه، وإني لو جلست عند أحد الملوك لخرجت منه بعذر لأنني أوتيت جدلا ولكن لا أحدثك اليوم حديثا ترضى به ثم يسخط الله علي في ذلك. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Médine, il a prié 2 raka'at à la mosquée, et ceci fait partie des sunan à faire. Lorsque l'on revient de voyage, la première chose à faire est de se rendre à la mosquée et d'accomplir 2 unités de prière, et c'est ce que a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il est rentré, les hypocrites sont tous venus rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour présenter leurs excuses.
et jurer qu'ils n'avaient pas la possibilité de partir, et que s'ils avaient la possibilité de partir, ils seraient partis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait très bien leur situation. Il savait très bien que c'était des hypocrites et que leurs excuses n'étaient que futilité et mensonges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les connaissait les uns après les autres. Il a donné le nom de tous les hypocrites de Médine à Hudayfa ibn al-Yaman, qui est celui qui détenait le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a divulgué à personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam implorait le pardon à Allah azza wa jal pour ces hypocrites, tout en sachant qu'ils mentaient. Et Allah azza wa jal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: demande-leur le pardon ou ne leur demande pas. Autrement dit, cela est pareil, est équivalent. Si tu leur demandais le pardon 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas. Et Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu a dit: quant à moi, j'ai décidé de dire la vérité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque je me suis approché de lui, il m'a fait un sourire, le sourire d'une personne énervée, d'une personne mécontente. Et il lui a dit: quelle est la cause? Qu'est-ce qui explique que tu n'es pas venu et que tu es resté? Et il a dit: ô envoyé d'Allah, je n'ai pas d'excuse. J'étais physiquement prêt et capable. J'avais 2 montures avec moi. Mais j'ai décidé de te dire la vérité. Et si tu étais un roi, ou si c'était un roi parmi les rois connus à l'époque, je serais sorti avec une excuse acceptée, car Allah Azza wa Jal m'a accordé une facilité et une éloquence qui m'aurait permis de sortir des excuses en mentant et de me faire pardonner par ce roi. Mais avec toi, ô envoyé d'Allah, je veux être véridique, car si je te mens toi, j'ai peur qu'Allah Azza wa Jal soit énervé contre moi, car Allah Azza wa Jal connaît ce que renferment les cœurs. ثم لما خرج كعب بن مالك رضي الله عنه لحقه قومه من بني سلمة وجعلوا يزينون له أن يرجع عما قال فقالوا له: يا كعب إنك لم تذنب ذنبا ارجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقل له أنك معذور ولو كذبت ويكفيك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع وكذب نفسك فإنك معذور. Et lorsque Ka'b ibn Malik est ressorti, certains de sa tribu de Bani Salama sont venus le voir et lui ont dit: reviens sur ta parole, retourne chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car tu n'as pas fait de péché. Dis-lui une excuse, même si tu mens, car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande le pardon d'Allah, demande le pardon d'Allah en ta faveur, le pardon sera accepté. Retourne et reviens sur ces paroles que tu as dites. Puis Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu سأل عن الصاحبين اللذين هما تخلفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية فقال كعب بن مالك: ماذا صنع هؤلاء؟ هل صنعوا مثل ما صنعت؟ فقالوا: نعم. هلال بن أمية ومرارة بن الربيع قال مثل ما قلت. فقال كعب بن مالك: فذكروا لي رجلين صالحين شهد بدرا فيهما أسوة فاتخذهم أسوة ولم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Et Ka'b ibn Malik a demandé sur le sort des 2 autres parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui eux aussi sont restés.
Murara ibn Rabi' et Hilal ibn Umayyah, ont-ils dit la même chose que moi? Ils ont dit oui. Et Ka'b ibn Malik a dit, c'est donc un exemple que je dois prendre, car ces deux compagnons avaient assisté à la bataille de Badr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est donc pas retourné chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهجروا هؤلاء الثلاثة وأن لا يسلموا عليهم وإذا سلموا هم أن لا يردوا عليهم السلام فكان كعب بن مالك وصاحبيه كانوا يمشون في طرق المدينة وكأن لا أحدا يعرفهم فإذا سلموا لم يسمعوا جوابا وإذا مروا بالمسلمين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلموا عليهم امتثلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجر. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ordonné à ses compagnons radiallahu anhum de mettre ces trois compagnons en quarantaine, de ne pas leur adresser la parole, de ne pas les saluer et de ne pas rendre leur salut. Et Ka'b ibn Malik a dit, je marchais dans les rues de Médine, je pensais être fou, je pensais être un inconnu que personne ne connaissait, je saluais, on ne me répondait pas, et lorsque l'on passait à proximité de moi, personne ne me saluait. يقول كعب بن مالك وكنت أحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فلا أدري أحرك شافتيه أم لا صلى الله عليه وسلم وهذا أفضل الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ka'b ibn Malik a dit, et j'étais en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je le saluais et je ne sais pas si ses lèvres bougeaient pour me rendre le salut. والناس قد هجروهم ولم يسلموا عليهم ولم يردوا السلام فضاقت عليهم الأمور ضاقت عليهم الأمر والأرض وفروا إلى الله تبارك وتعالى أي هؤلاء الثلاثة ضاقوا وتحرجوا من هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم. وكعب بن مالك كان ثابتا وكان يصلي الصلاة مع الجماعة في المسجد مع أن الناس كلهم يهجرونه. Et Ka'b ibn Malik, malgré que les compagnons l'ignoraient, il venait quand même prier à la mosquée et accomplir la prière en groupe, malgré que le salut ne lui était pas passé et que personne ne répondait au sien. Quant aux deux autres, ils ont été touchés par ceci et étaient très éprouvés et ont préféré rester chez eux et accomplir leur prière chez eux plutôt que de venir à la mosquée. Quant à Ka'b ibn Malik, qui était un jeune, qui était courageux, continuait à prier dans la mosquée malgré cette mise en quarantaine dont il était victime. فضاقت عليهم الأرض وبقوا على هذا الحال 50 يوما. هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 50 يوما أي شهرا و20 يوما وهم في هذه الحالة. ثم بعد 40 يوما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه ليقول لهؤلاء الثلاثة إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتزلوا أهليكم أن تعتزلوا نساءكم. بعد هذه المضايقة وبعد 40 يوما جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتزلوا نساءهم. فقال كعب بن مالك
هل أفهم من ذلك أني أطلقها؟ فما زاد ذلك الصحابي إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتزلوا أهليكم. Et la situation a duré 50 jours, 1 mois et 20 jours dans cette situation. Et au bout des 40 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé l'un de ses compagnons pour aller informer les 3 qui étaient restés de s'abstenir de leurs femmes et de ne pas les approcher. Et Ka'b ibn Malik était un jeune, cela était difficile. Il a dit à celui qui a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dois-je divorcer de ma femme? Et ce compagnon n'a pas rajouté une autre parole que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète vous ordonne de vous éloigner de vos femmes. Et Ka'b ibn Malik a dit à sa femme, ilhaqi bi ahliki, retourne chez ta famille. Et les savants ont déduit qu'il est autorisé dans des moments difficiles de dire à sa femme de retourner chez elle un certain temps, le temps que la pression et la tension diminuent, mais ceci n'est pas considéré comme un divorce en islam. De dire à sa femme retourne chez ta famille n'est pas considéré comme un divorce, et la preuve est le hadith de Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. فقال كعب بن مالك وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم وكنت أصلي وآتي المسجد فأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس للناس بعد الصلاة وهل أدري هل تحركت شفتيه. وقال وكنت أسارق النبي صلى الله عليه وسلم النظر أي أنظر إليه أحيانا وأنا أصلي فإذا أقبلت على صلاة نظر إلي وإذا التفت إليه أعرض عني. Et Ka'b ibn Malik a dit j'étais le plus jeune et je me rendais à la mosquée tous les jours et priais et saluais le prophète et les compagnons qui ne me répondaient pas. Et il dit lorsque je priais, je jetais le regard sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque je ne le regardais plus, il me regardait. Et lorsque je relevais le regard vers lui, il se détournait. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Puis Ka'b ibn Malik dit فبينما أنا أمشي ذات يوم في السوق في أسواق المدينة وطال علي جفوة الناس تساورت حائطا لأبي قتادة. وأبو قتادة هذا ابن عم كعب بن مالك. فلما ضاقت عليه الأمر دخل حائطا أي بستانا لابن عمه أبي قتادة فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. وكان كعب ابن مالك رضي الله عنه من أحب الناس إلى أبي قتادة ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام. ثم قال له كعب ابن مالك أنشدك بالله أتعلم أني يحب الله ورسوله فلم يجبه بشيء. ثم قال له كعب بن مالك مرة ثانية أنشدك بالله أتعلم أني يحب الله ورسوله. وأبي قتادة كان يعرف أن كعب بن مالك يحب الله ورسوله لكن لم يجبه. وفي المرة الثالثة قال له أنشدك بالله هل تعلم أني يحب الله ورسوله فلم يرد عليه. فقال كعب بن مالك ففاضت عيني حزنا ثم ذهب إلى السوق لأن هذا ابن أبي قتادة رضي الله عنه كان من أحب الناس إليه وكذلك كان كعب بن مالك أحب الناس إلى أبي قتادة وكذلك أبو قتادة كان من أحب الناس إلى كعب فلم يجبه مع هذه المدة الطويلة لم يكلمه ففاضت عيناه رضي الله تعالى عنه فخرج إلى السوق. Et Ka'b ibn Malik, lorsque la situation était de plus en plus insupportable,
est sorti dans le marché de Médine, dans les marchés de Médine, et il est entré dans l'un des jardins de son cousin Abi Qatada. Il l'a salué. Abu Qatada ne lui a pas rendu le salam. Abu Qatada était la personne la plus appréciée chez Ka'b ibn Malik. Et de même, Ka'b ibn Malik était la personne la plus appréciée chez son cousin Abu Qatada, mais il ne lui a pas rendu le salam après cette longue période. Puis il lui a dit: je prends Allah comme témoin, sais-tu que j'aime Allah et son envoyé? Il ne lui a pas répondu. Une deuxième fois: je te demande par Allah, sais-tu que j'aime Allah et son envoyé? Il ne lui a pas répondu. La troisième fois: je te demande par Allah, sais-tu que j'aime Allah et son envoyé? Il ne lui a pas répondu. Cela a fortement touché Ka'b ibn Malik, qui a pleuré et est parti radiyallahu ta'ala anhu. فلما بينما هو يمشي في السوق إذا برجل من أنباط الشام، والنبطي الذي ليس بعرب ولا بعجم، وسموا بذلك لأنهم كانوا يخرجون في البرار يستنبطون الماء. كان هؤلاء يعرفون أن يخرجوا الماء من الأرض، وكانوا يسافرون كثيرا إلى الشام، فاختلطت أنسابهم بين عرب وعجم، وكانوا يسمون ويعرفون بالأنباط. فأحد هؤلاء الأنباط قال: من يدلني على كعب بن مالك؟ فلما سمع كعب بن مالك هذا النداء قلت: أنا هو. فأعطاني ورقة وكنت كاتبا، وكان كعب بن مالك يقرأ ويكتب. فقال: فقرأت الكتاب فإذا فيه: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك جفاك، صاحبك أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الذي كتب إليه ملك من ملك غسان وكانوا كفارا، وقال له: وإنك لست بدار هوان ولا مضيعة، أي لا تبقى في هذه الدار، في هذه المدينة، في ذل وهوان وضياع. تعال إلينا الحق بنا نواسيك، أي تعال إلينا نواسيك بأموالنا وربما نواسيك بملكنا. وهكذا الشيطان يبتلي بني آدم. Et lorsque Ka'b ibn Malik, après avoir quitté Abi Qatada, continue à marcher dans les rues de Médine, et une personne parmi Al-Anbat qui sont des personnes qui ne sont ni arabes ni non arabes, ils sont mélangés, et c'était des personnes qui avaient pour particularité de savoir extraire l'eau de la terre. Ils voyageaient donc beaucoup vers la région du Sham, et au fur et à mesure du temps, leurs progénitures se sont mélangées. La progéniture des Arabes et des Romains à l'époque se sont mélangées, et le résultat a été ces personnes appelées l'Anbad, qui n'étaient ni arabes ni non arabes, mais étaient mélangées. Et Ka'b ibn Malik a entendu une de ces personnes appeler: où est Ka'b ibn Malik? Qui peut me dire où est Ka'b ibn Malik? Et après avoir entendu cet appel, il a dit: c'est moi. Il lui a remis une feuille. Et Ka'b ibn Malik était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui savait lire et écrire. Il dit: j'ai lu cette feuille. Il y était écrit: il nous est parvenu que ton compagnon t'humilie. Il voulait dire par le compagnon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui lui a écrit était un des rois parmi les rois de Ghassan, qui n'était pas musulman. Il nous est parvenu que ton compagnon t'humilie. Ne reste pas dans cette ville
humilié et rabaissé. Nous t'invitons chez nous et nous prendrons soin de toi. Nous te donnerons de nos biens et peut-être nous te confierons une partie du pouvoir. Ainsi le diable vient éprouver les personnes. Et ici Ka'b ibn Malik était extrêmement éprouvé. Après plus de 40 jours, après s'être vu ignoré par la personne qu'il aimait le plus, le diable a préparé son coup et lui a tendu une occasion de tomber dans la mécréance, wal-'iyadhu billah. فقال كعب بن مالك فذهبت إلى التنور فسجرته أو فسجره فيه فسجرت هذه الورقة أي أحرقتها فأخذ هذه الورقة وذهب إلى التنور والتنور الفور فألقى هذه الورقة واحترقها حتى يقطع سبل الشيطان عليه وهذا من قوة إيمانه رضي الله عنه ومن قوة ثباته في الدين والإيمان. Et Ka'b ibn Malik a pris cette feuille, il l'a jetée dans un tanour qui était un four qu'ils utilisaient à l'époque pour faire cuire leurs aliments et en particulier le pain. Et un tanour, ce sont les fours dont l'extrémité supérieure est très étroite et l'intérieur est large. Ils sont en général déviés pour pouvoir récupérer les aliments et c'était un four dans lequel le plus souvent le pain était cuit. Il n'a pas hésité une seule seconde à prendre cette feuille et à la brûler. Et ceci montre la grande foi de ce compagnon radiyallahu ta'ala anhu qui dans des épreuves très difficiles sa foi est restée ferme et sa foi en Allah Azza wa Jal était inébranlable. Il n'a pas hésité une seule seconde à brûler cette feuille. وهكذا مضت الأيام وكما قلت بعد 40 يوما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم وجاءت زوجة هلال بن أمية وقد تأثر هلال بن أمية رضي الله عنه تأثرا كبيرا حتى ضعف وجاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه وقالت إن بلالا يحتاج إلى من يساعده أفتأذنني أن أساعده فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يقربها. Après les 40 jours, comme je l'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses trois compagnons de s'abstenir de leurs femmes. Et Hilal ibn Umayya était très touché et pleurait beaucoup dans sa maison radiyallahu anhu et s'est affaibli. Et sa femme est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô envoyé d'Allah, Hilal ibn Umayya s'est affaibli et il a besoin d'une personne qui l'aide. M'autorises-tu à l'aider? فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé à l'aider à condition qu'il ne l'approche pas. وهذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبين عظم وزر من يتخلف عن الغزوة التولي يوم الزحف والتخلف من كبائر الذنوب في الإسلام. وفي هذه المدة الطويلة لم ينزل الوحي، توقف نزول الوحي 50 يوما، لم تنزل ولو آية واحدة. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. وهكذا لم ينزل الوحي في حادثة الإفك، وقف الوحي عدة أيام حتى نزل الله تبارك وتعالى براءته. Et durant ce comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons
était totalement justifié. Et ceci montre la gravité de ne pas sortir au combat lorsqu'on y est appelé, bien sûr, dans les règles de l'islam, car on ne sort pas au djihad lorsqu'on a envie de tuer. Non, il y a des règles à respecter. Il y a des conditions qui font qu'une guerre est un djihad ou non. Lorsque toutes les conditions sont réunies et qu'il y a le gouverneur des musulmans qui ordonne les musulmans de sortir et de combattre, ils doivent tous sortir. Et de rester et de ne pas aller au combat fait partie des grands péchés en islam. De même que de se sauver le jour du combat fait partie des grands péchés en islam. Et durant toute cette période, la révélation s'est interrompue. Durant ces 50 jours, pas un seul verset n'a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde était dans l'attente d'une révélation du prophète, d'une révélation d'Allah à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est arrivé également lors de Hadithat al-Ifk, lorsque certains ont accusé Aïcha radhiyallahu anha d'adultère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est abstenu, et durant plusieurs jours, aucune révélation n'est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ثم قال كعب بن مالك رضي الله عنه: فلما مضى 10 ليال بعد هذا وكنت ذات يوم أصلي الصبح على سطح بيت من بيوتنا، لأنه كما سبق كانوا رضي الله عنهم قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فكانوا يصلون في آخر الوقت في بيوتهم ولم يتحملوا هذا الهجر من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Et Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu a dit, et 10 nuits plus tard, c'est-à-dire après les 40 jours, alors que je priais la prière du Subh sur le toit d'une de mes maisons, car comme on l'a vu précédemment, les compagnons et même Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu se sont abstenus et ne pouvaient plus supporter de prier à la mosquée et qu'on ne les salue pas et qu'on ne réponde pas à leur salut. Ils priaient donc dans leur mosquée, et les savants ont déduit qu'il était autorisé à celui qui était victime ou à celui qui était mis en quarantaine par les musulmans de façon justifiée et qu'il ne supportait pas cela, qui lui était autorisé de prier chez lui. يقول وهو يصلي الصبح قال: فسمعت صاخرا يقول وهو على السلع، والسلع هو جبل معروف في المدينة، وصاح بأعلى صوته بيقول: يا كعب ابن مالك، يا كعب ابن مالك أبشر. فصلى الصبح وهو على سطح بيته، وسمع مناديا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم ذهب إلى جبل معروف بسلع، فقال: يا كعب بن مالك أبشر. فقال كعب بن مالك: فلما سمعت هذه البشارة علمت أن الله قد أنزل في فرجي، قد أنزل الله عز وجل آية ووحيا في فرجي. وذهب مبشرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هلال بن أمية وإلى مرار بن الربيع يبشرونهما بتوبة الله تبارك وتعالى لهما. Alors que Ka'b priait la prière du Fajr, du Subh, sur le toit de sa maison, il a entendu un homme crier à haute voix, après être monté sur
une montagne appelée Sal à Médine, un endroit élevé, une petite montagne. Il a entendu: ô Ka'b ibn Malik, je t'annonce la bonne nouvelle. Et plusieurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont rendus pour aller annoncer cette bonne nouvelle à Ka'b ibn Malik, à Hilal ibn Umayyah et à Murara ibn Rabi', leur annoncer le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de leurs péchés. Et ainsi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux, et ils étaient aussi joyeux que Ka'b ibn Malik et que ses deux compagnons. Ils étaient heureux de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait pardonné et avait accepté leur repentir, alors que ces mêmes personnes, durant 50 jours, ne leur ont pas adressé la parole, n'ont pas répondu à leur salam et ne les ont pas salués. Tout ceci dans l'obéissance d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et lorsque l'annonciateur de la bonne nouvelle est venu et a frappé à la porte de Ka'b ibn Malik, فلما جاء المبشر وطرق باب كعب بن مالك يبشره ففرح كعب بن مالك وأعطاه ما يملكه من الثياب من رداء وإزار. Ka'b ibn Malik était tellement heureux qu'il a offert les seuls vêtements qu'il avait en sa possession, un izar et un rida, à cette personne, à ce compagnon qui est venu annoncer cette bonne nouvelle à Ka'b ibn Malik. ثم قال رضي الله عنه فذهبت أتأمم الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يلاقونني أفواجا. فذهب كعب بن مالك إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولقي في طريقه أفواجا وأفواجا من الصحابة يلاقونه ويبشرونه ويرحبونه، وقد كانوا قبل ذلك منذ 50 يوما لم يكلمونه ولم يسلمون عليه. Ka'b ibn Malik a dit: je suis alors parti pour aller rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée, et j'ai rencontré durant ce chemin et à la mosquée plusieurs groupes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'accueillaient avec un grand sourire et me félicitaient de l'acceptation de leur repentir par Allah subhanahu wa ta'ala. حتى دخلت المسجد وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أصحابه رضي الله عنهم، فقام إلى كعب وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا كعب بخير يوم تعيشه منذ ولدتك أمك. وفعلا كان خير يومه، كيف لا، وتوبة الله تبارك وتعالى على هؤلاء الثلاثة لا تزال تتلى في المساجد في أنحاء العالم، وهذا إلى يوم القيامة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخر الآية. ففرح كعب بن مالك رضي الله عنه فرحا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمن عندك أم من عند الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل من عند الله، لا بل من عند الله سبحانه وتعالى. فقال كعب: إن من توبتي يا رسول الله أن أخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، أن يتخلى عنه ويجعله صدقة إلى الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فأمسكه رضي الله عنه. Il est rentré alors à la mosquée et a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis
autour de lui ses compagnons, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé en direction de Ka'b ibn Malik. Il l'a félicité, il l'a salué, il l'a accueilli avec un sourire. Puis il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam: je t'annonce la bonne nouvelle, et c'est aujourd'hui le meilleur jour que tu vis depuis que ta mère t'a mis au monde. Et effectivement, c'était son meilleur jour, le jour où Allah Azza wa Jalla a révélé un verset où il acceptait son repentir, un verset qui par la suite sera lu, et ceci jusqu'à la fin des temps, par l'ensemble des musulmans de part et d'autre de cette terre. Ces versets seront lus jusqu'à la fin des temps, et ce verset et Allah a accepté également le repentir sur les trois qui n'étaient pas partis. Puis Ka'b ibn Malik a dit: ô envoyé d'Allah, provient-elle de toi? Provient-il de toi ou bien d'Allah? Se repentir, provient-il de toi ou bien provient-il directement d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: non, il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ka'b ibn Malik était heureux d'apprendre cette nouvelle, de savoir qu'Allah Azza wa Jal a accepté son repentir et qu'il en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cela allait être récité dans le Coran jusqu'à la fin des temps. Il a dit: ô envoyé d'Allah, pour me repentir, je vais donner en aumône tous mes biens. Je vais les donner en aumône pour Allah et pour son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Ce sera un plus dans mon repentir. Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit: amsik alayka ba'da malik, garde une partie de tes biens, cela sera meilleur pour toi. Ne donne pas tout. Ne donne pas tout au Ka'b, mais réserve-toi une partie de tes biens que tu pourras utiliser. فأمسكه رضي الله عنه. وهكذا قصة كعب بن مالك وصاحبيه اللذان الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. ونرى في هذه القصة أهمية الصدق في الإسلام، وأن من يصدق مع الله تبارك وتعالى فإن عاقبته إلى خير ولا شك، ويجعل الله بعد عسر يسرا، ويجعل الله بعد كرب فرجا. On retient donc de cette histoire de Ka'b ibn Malik et de ses deux compagnons l'importance d'être véridique. D'être véridique même quand la vérité est contre nous, et de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jal facilite ceux qui font du bien. Allah azza wa jal leur facilitera la voie du bien. Quant à ceux qui persistent dans les péchés et la désobéissance à Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans le Coran, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, nous lui faciliterons alors la difficulté. Il faut donc être véridique et avoir à l'esprit l'effort et le courage grandiose de ce compagnon radiyallahu ta'ala anhu, qui a subi des épreuves très difficiles à surmonter, mais la fin, comme vous l'avez vu, était joyeuse pour tout le monde. Et ainsi sont les croyants et les musulmans. Lorsque l'un d'eux est joyeux, ils sont tous joyeux. Lorsque l'un d'eux est éprouvé par un malheur ou autre, ils sont tous éprouvés. Ainsi a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: les musulmans sont comme un seul corps. Lorsque un des membres est touché ou souffre, c'est l'ensemble du corps qui en souffre. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين الذين يصدقون في أقوالهم وأعمالهم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وكانت هذا الدرس آخر درس في هذه المناسبة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير والهدى، وبإذن الله تبارك وتعالى نلتقي بكم في فرصة أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.